A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay. Today, I'm so excited not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning to the end of this Simbalay. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na ingon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our hearts. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name. And all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simbalay. God bless you. Jesus, hangtod may gini
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
be still. You cast out demons and beat the empty soul, be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that grave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6 verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3 verse 10. So let's read first Luke chapter 6 verse 38. It says here, "Give and you will receive." Say, "Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, klaro kayo siya nga kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita day mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat mo hatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan taan na mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihattagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka complain nga mo hatag na pag offering nga naman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto, maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3 verse 10. It says here, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." You know, murag kaniray verse akong nabasa that God niingon ang Ginoo nga, "Test me in this." So ayan daw nato siya. Nga naman, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of lack and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadun ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na no, halos kitang tanan siguro gusto nato abundansya, but there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, "Honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty." It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God, kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya maoy tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision.
That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya o ang tanang klaseng mga panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diha sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton nga imo kaming panalangin diha sa uban sa mga nagkinahanglan, O God, nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung sa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift that you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer. Or kung naay kauban nimo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato gina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Si David mingon siya nga, nalipay ko sa dihang miingon sila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Si David malipayon nga mosimba sa Dios. Mangutana ko, ikaw nalipay ba ka nga nakasimba ka karon sa Ginoo? Tingali ang uban moingon nga, Pastor, ni araw man ta nagsimba sa atong balay. O kung imong tanawon sa New Testament, sa dihang misulat si San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, sa dihang misulat siya ngadto sa mga taga-Roma o sa mga taga-Kolosas, imong mabasa na ang ilang mga panagtigom o ilang pagsimba naa sa ilang mga panimalay.
So, insakto ang atong gibuhat karon nga nagsimba kita sa atong mga panimalay. Makauban nato atong pamilya, makauban nato atong mga paryente, atong mga suod nga mga amigo ug amiga, o tingali bisan gani atong mga silingan atong makauban sila sa pagsimba. Kung wala man na sila karon, sunod Domingo ato silang imbitaron nga moapil sa atong pagsimba. Amen? Amen. Now, last Sunday, naghisgot ko kaninyo sa atong panimbahon dito sa Sendet kabahin og habits of financial blessings. Mga habit nga kinahanglan natong developon kung gusto nato madawat ang financial blessing sa Ginoo. Pila man ninyo gusto mo nga mapanalanginan mo sa inyong mga kinabuhi. Amen. Pangutana do na imong tapad, ikaw gusto ka panalanginan ka sa Ginoo? O diri speak us sa ikaw gusto ba kag panalangin nga gikan sa Ginoo? Amen. Nagtuo ko nga kitang tanan, isulti kitang tanan gusto ta og panalangin sa Ginoo. Akong giklaro niadtong Domingo ingon nako, God's desire to bless you is greater than your desire to be blessed. Kitang tanan gusto tang mapanalanginan, pero sabta nga ang tinguha sa Ginoo nga mopanalangin kanimo mas labaw pa kaysa imong tinguha nga mapanalanginan ka. Unsa may ingon sa pulong sa Ginoo? Sa ako nang gi-share last Sunday, Ephesians chapter 3 verse 20. Nag-ingon, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ang Dios makahimo labaw pa kaysa imong ginapangayo o sa imong gihunahuna. So kung nagapangayo ka, kung nagahunahuna ka og panalangin sa imong kinabuhi, sabta nga ang Dios mas labaw pa nga makahatag kung unsay imong ginapangayo og imong ginahunahuna. Amen. Akong gi-share ninyo last Sunday, unas tanan nga ang kwarta, money is a tool. Is what? Money is a tool. Isulti pod, money is a tool. Ingon sa Luke chapter 16 verse 9, use worldly wealth to gain friends. Ingon ni Ginoong Hesus, gamita ang imong bahandi, gamita ang imong kwarta nga mangabig o magdani og mga amigo. Atong gamiton ang atong kwarta nga madani kitag mga katawhan, atong pamilya, atong paryente, atong mga suod nga mga higala nga ato silang madani paingon sa Ginoo, nga ato silang madala paingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Let us use our money to win friends and our families to Jesus. Mangutana ko, ikaw, imo bang ginagamit ang imong kwarta sa pagkabot o pagkabig sa imong pamilya o sa imong mga higala aron nga ato silang madala sa pagpangalagad sa Ginoo? O, imo bang ginagamit ang imong kwarta nga moadto o moapil o motambong o mo-participate sa cell group meeting? Imo bang ginagamit ang imong kwarta nga motambong ka og mga training or mentoring aron nga ma-develop kita sa atong relasyon og sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Kay dapat kada semana, kada bulan, kada tuig, ang atong kinabuhi dapat nagkaduol diha sa Ginoo. Dapat ang atong pagpangalagad sa Ginoo nagasaka, nagatubo kada semana, kada bulan, kada tuig, og atong gamiton ang mga kwarta o panalangin nga ginahatag sa Ginoo kanato nga motubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano, ingon si Jesus, ang atong kwarta is a tool, ato nang magamit aron nga muduol kita sa Ginoo og atong gamiton ang atong kwarta nga daghan atong madala nga magpaduol sa Ginoo. Kay money is a tool. Ikaduha, akong gi-share last Sunday that money is a test. Nag-ingon sa Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kung kinsa daw ang masaligan sa ginagmay, ingon ni Ginoong Hesus, masaligan po na siya og dinagko. Na ako'y pangutana. Kung pananglitan
tagaan ka sa Ginoo og 1 million pesos karong adlaw, unsay imong buhaton sa 1 million nga ihatag sa Ginoo kanimo? Ikaduha na kong pangutana, asa man ka sunod semana, asa man ka sunod Domingo kung makadawat ka og 1 million karong adlaw? Doon ay mga tao, basta makadawat sila og ingonana kadagkong kantidad, inig kasunod Domingo di na nimo makit-an sa simbahan. Kay ngano man tuan naglaag na, asa na nakaabot, dili na makahinumdum nga magpasalamat sa Ginoo sa diyang makadawat sila og dagkong kantidad. Kung gusto kang mapanalanginan sa Ginoo, sabta unas tanan, ang kwarta, money is a tool, and secondly, money is a test. Testingan ka sa Ginoo. Og dunay mga tao sa diyang testingan na sila, di sila kapasar sa test. Kay kung makadawat na gani og dagkong kantidad, imbis nga ilang gamiton ang kwarta, magpaduol sa Ginoo, imbis nga ilang gamiton ang kwarta, pagpangabig og mga tao, paduol sa Ginoo, ang kwarta nga ilang madawat, usahay ilan na noong gamiton nga magpalayo sa Ginoo. Mao na nga dili sila kapasar sa test. That is why it is very important that we develop the right habits aron nga mapanalanginan pa kita og dugang sa Ginoo. Amen. Are you ready to continue our study with the Word of God? Sige, let's make our declaration. Say, I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Amen. Ato gining ginabalik-balik kada semana nga mo deklarar ta that we are willing to obey the Word of God. Kay dili lang ta igong mamati sa pulong sa Ginoo, dili lang ta igong mutuo o budawat sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ato jong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay ingon ni Santiago, kung igo ratang mamati pero dili nato buhaton, ato rang giilad atong kaugalingon. So dili nato ilaron atong kaugalingon. Amen. Ingon po ni Jesus, kung igo ratang mamati pero dili nato tumanon ang pulong sa Ginoo, samarag atong gitukod ang atong kinabuhi sa huyang, weak foundation. Og moabot ang mga bagyo sa problema, moabot ang mga pagsulay, kung weak ang atong foundation, dili ta makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung atong pamation ang pulong o atong buhaton, ingon ni Ginoong Hesus, atong gitukod ang atong kinabuhi sa lig-on nga patukuranan. Isulti lig-on nga patukuranan. Strong foundation. Muna, bisag dunay mga problema nga moabot, dunay mga bagyo sa problema, baha sa problema, dunay mga katalagman, pero dili kita mapildi, kita ang magmadaogon sa atong mga pagsulay o mga problema nga moabot. Kay mo na'y katuyuan, mo na'y design ni Lord sa atong kinabuhi. We are more than conquerors. We are victors, not victims, victors in Christ. Amen. Now, last Sunday, I gave you the first 3 habits for financial blessing. Nga kung ato kining i-practice, kay habit man, ang habit, dili na nimo buhaton panagsa. Ang habit, imo nang ginabuhat kanunay. Pananglitan, kung habit nimo nga mag-toothbrush, nga inig ka humagkaon, mag-toothbrush. Uban, ilang habit nga sa dili pa matulog, mag-toothbrush. No na gani uban, ang ilang habit, maligo sa dili pa matulog inig kagabi. Uban ninyo siguro dili na ninyo habit kay ingon ninyo panuhoton daw mo kung matligo mo sa gabi. Pero dunay uban, practice na nila, habit nila, dili sila makatulog kung dili sila makaligo. So ang habit is something that you do regularly. O kining mga habits nga atong ginatudlo ninyo, mo ni atong pagabuhaton kanunay, aron nga andam kita kanunay nga mudawat sa panalangin sa Dios sa atong mga kinabuhi. So I shared with you the first habit last Sunday. If we want the blessings of God in our lives, especially financial blessings, unas tanan, kinahanglan we will put our trust in God. Trust God as your source and supply. Ang Dios gyud mo'y saligan nato nga siya mo'y tinubdan sa tanang panalangin o sa tanan natong mga panginahanglanon, siya ang musangkap.
your job, your business, your clients, your employer, your boss, dili ni sila mo'y atong source. Our source is God Himself. Kining atong trabaho, kanang imong negosyo, ang imong amo, dili na siya nimo source, kana sila gitawag na og channel sa blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. So sama bitaw og gripo sa ako nang giingon nitong Domingo. Sa diyang imong ablihan ang gripo o niya moagas ang tubig, dili man ka moingon nga ang gripo mo'y source sa tubig. No? Ang gripo, channel siya sa tubig. Amen. Ang imong trabaho, mura na siya gripo. Ang imong negosyo, mura na gripo. Kamo nga nag-online job, ang inyong client, mo na'y gripo. O kung nagtrabaho ka sa call center, ang imuhang boss o ang imong kumpanya, mo na'y gripo. Mo na'y channel sa blessing ni Lord. Pero siya, si Lord, mao ang imong source. Amen? So isulti, God is my source. Amen. Dili lang ganit na to siya source. God is not only our source. I shared with you last Sunday. God is our security. Amen. Ang atong security wala diha sa ato ang bangko. Ang atong security wala diha sa atong kwarta. Ang atong security wala diha sa atong negosyo. Ang atong security wala diha sa atong trabaho. Ang atong security naa sa Ginoo. Kay ngano, mahimong mawala ang imong kwarta, mahimong mag-bankrupt ang bangko, mahimong mawala imong trabaho, mag-shutdown ng inyong company, or tingalig ma-retrench ka sa trabaho kay nag-cost cutting ang inyong kumpanya, mahimong malugi ang imuhang negosyo. Kung ang imong pagsalig, ang imong kasiguruhan, your security is in your job, in your business, mupanik ka, maguol ka, mabalaka ka sa dihang mawala kining mga butanga. Pero kung ang imong pagsalig, ang imong security, imong ibutang diha sa Dios, bisan mawala kining mga butanga, kaya ni Lord nga muhatag og mas labaw pang nindot nga trabaho. Kaya ni Lord muhatag og mas labaw pa nga nindot nga negosyo. Kaya ni Lord muhatag og mas nindot pa nga client. Kay ngano, siya man ang atong source. Dili atong trabaho, dili atong negosyo, dili atong client. Si Lord ang atong source o ang atong security. Muna diha nato ibutang ang atong pagsalig o ang atong kasiguruhan sa Dios. Kay He is our source and He is our supply. Amen? Ingon ang Romans 11:36, everything comes from God, everything exist by His power. So, tanang butang gikan sa Dios. Mao na nga atong isalig ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Isulti, God is my source. God is my security. Amen. The second thing I shared with you last Sunday is kinahanglan ang ikaduha nga habit nga atong i-practice sa atong kinabuhi is we must do our work as an act of worship unto God. Ang atong trabaho, ato ng ilhon nga ato ng paagi sa pagpasidungog o pagsimba sa Ginoo. Kay ingon ang Bible sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Sa dihang mo trabaho ka, unsa may imong trabaho, sa dihang magnegosyo ka, unsa may imong negosyo, himoa ka na nga sama nga imong ginahimo para sa Ginoo. Kay sa dihang imong ihatag ang imong best nga pagtrabaho, ang imong best nga pagnegosyo, matinud-anon ka, dili ka mangilad, dili ka mamaka. When you do it properly, you are doing it as an act of worship unto the Lord. And ang ikatulong nga akong gipaambit kaninyo, nga ikatulong nga habit, I shared with you that if we want the blessings of God in our lives, we must keep good records. Isulti, keep good records. Kay ingon ang Proverbs 27, verse 23 and 24, know the state of your flock and your herds.
Sa panahon nila ni David, ang ilang panginabuhi kanang pagbuhi og mga kanding, mga baka, mga karnero, mao na nga ingon niya dapat kabalo ka sa kahimtang sa imuhang mga karnero o sa imong mga kabakahan. In other words, dapat kabalo ka sa kondisyon sa imong trabaho, dapat kabalo ka sa kondisyon sa imong negosyo, dapat kabalo ka sa kondisyon sa imong finances. You need to know your accounts, you need to know your payables, you need to know your bills, you need to know your debts. Dapat kabalo ka sa mga schedule sa payment niini o imo ng pangandaman aron nga makabayad ka ginsakto o dili ka magbayad og mga charges tungod sa mga delay sa payment o usahay makabayad tag interest. We need to know our expenses, we need to know our income, we need to know where our money is going. Dapat kabalo ta nga kung pananglitan imong sweldo 30,000, dapat kabalo ka nga kanang 30,000 asa na mo paingon. Kaysa asamang paagi imong mahimo nga madawat ang blessings ni Lord when you keep good records of the financial blessing that God is entrusting to you. Adto ta sa ikaupat, padayonon nato ni nga pagtuon. I will give you 2 more today, and then next Sunday akong humanon agi sa pag-share ninyo sa last 3 habits for financial blessings. Ang ikaupat nga habit for financial blessing is this. Write this down. Give the first 10% back to God. Ibalik sa Ginoo ang 10% sa imong kita. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10 ingon ang Bible, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Isulti first fruit. O wala nag-ingon ang Bible second fruit or last fruit. Ingon diha, honor the Lord with your first fruit. Unahon gid nato si Lord paghatag sa atong kinitaan. Pananglitan kung ang imong sweldo 30,000, 10% sa imuhang kita iyahan ng parte sa Ginoo. Munang gitawag og tithes. Ang tithes is the 10% of your income. Sa dihang imong ibalik sa Ginoo ang 10% sa imuhang income, you are saying, Lord, you are first in my finances. Ikaw mo'y akong giuna sa akong salapi. Maunay usa sa expression nato sa atong pagsalig sa Ginoo nga siya mo'y atong source kaysa diyang madawat nato ang atong sweldo, sa diyang madawat nato atong kinitaan, atong ginabalik niya ang 10% kay ingon ang Bible, ang 10% sa atong income dili na ato iyahana sa Ginoo. So when you are returning it to God, you are saying, Lord, ikaw joy number 1 sa akong kinabuhi. You are putting God first in your finances when you honor the Lord with the 10% of your income. Now, I want you to understand this. This is very important. God does not need your money. Wala magkinahanglan ang Dios sa imong kwarta. Dili siya madato kung imong ibalik kaniya ang imong 10% nga income. Kung imo nang dadon ngadto sa pagsimba o imo nang ihatag balik sa Ginoo, dili siya madato niya na. Kay wala siya magkinahanglan sa imong kwarta. Ang gikinahanglan ni Lord ang imong kasing-kasing na masinugtanon sa iyahang sugo. What God needs is your heart that is obedient to His instruction. Kay kung obedient ang atong heart, God will bless us. Diha mo dagayday, diha mo ulan, diha mo baha ang panalangin sa Ginoo. Sa dihang mag-develop ta og kasing-kasing nga masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Mao na nga gitawag og habit. Kay ngano, imo man ang regular practice. Sa dihang imong himuon nga practice kanunay na ang 10% imong ibalik kaniya, it becomes a habit, and this habit will attract the financial blessings from the Lord. The purpose of returning your tithes to God is to make your heart fully surrendered
and obedient to God's instruction or God's command. Kini nga habit, kini nga practice, pag-develop ni sa atong kasing-kasing nga mahimong totally surrendered o obedient to God's command or God's instruction. Your money will always reveal your priorities. O, diha gina makita sa dihang giingon nako ganiya makadawat kag 1 million. Ang uban tingali pagkadawat og 1 million basig mo palit dayon og cellphone. So makita diha ang ilang priority cellphone. Tingali ang uban mo palit dayon og sapatos. Tingali ang uban mo palit dayon og sinina. Ang uban tingali mo palit dayon og relo. O doon na dayon sila paliton kung unsay una nilang buhaton sa diyang makadawat sila sa dakong kantidad, that will reveal kung unsay mas importante kanila. That will reveal unsay ilang priority. Pero pagkadawat nimo sa 1 million, kung ang imong unang buhaton, imo dayong ipadaplin, imong i-reserve or i-save ang 10%, kay imo nang ibalik sa Ginoo, that will reveal nga ang imong priority ang Ginoo. Naapa ba ka diha? Amen. Gusto nako nga masabtan ninyo nga ang tithing dunay gina-represent o basically dunay tulo ka gina-represent ang tithing. Number 1, every time you return the 10% of your income, every time you tithes, you are expressing gratitude to God. Imong ginapakita ngadto sa Ginoo nga mapasalamaton ka o malipayon ka tungod niya. You are saying, God, everything I have, it comes from you. That's why I have no problem returning the 10% because it belongs to you. Ikaduha, when you are returning the 10% of your income, you are showing the purpose of God in your life. You are saying, Lord, you are first in my life. Ikaw gyud mo'y una sa akong kinabuhi. And I am putting you first. That's why I am returning the 10% of my income. Ikatulo, you are expressing faith. Imong ginapadayag ang imong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. You're saying, God, I trust you. I trust that you will provide for my needs. I trust, Lord, that you will take care of me. Sa panahon nga naay bagyo, sa panahon nga dunay baha, tingali magka-brown out, dili ko mo worry, dili ko mo panic, Ginoo. Musalig ko kanimo because you are expressing that imo nang ginapakita unas tanan sa imo ang finances. You are returning the 10% because it belongs to Him. So it represents gratitude, it represents purpose, and it represents faith. Amen. Tithing, I want you to write this down. Tithing is not buying God's blessings. So, wala nimo ginapalit, wala nimo ginabayran ang panalangin sa Ginoo. Kay ang panalangin sa Ginoo dili mapalit. Ang panalangin sa Ginoo dili mabayran. Pero when you honor God with the 10% of your income, ingon ang Bible, ang langit maabli, Yahweh na siya para maabli ang langit o ibukbo sa Dios ang iyang panalangin. Nag-ingon ang Bible nga wala nay luna nga kabutangan sa kadaghan sa panalangin sa imong kinabuhi. Kinsa man ninyo gusto mo daghang panalangin gikan sa Dios. O dili lang ako nagtuo ko kitang tanan, gusto tag daghang panalangin gikan sa Dios. Pero mahitabo na sa dihang ato siyang pasidunggan kay atong ibalik kaniya ang 10%. We must practice returning the 10% of our income to God if we want God's blessing. Isulti, give. One more time, isulti, give. Give the first 10% back to God. Amen? Ibalik na to ang unang 10% sa atong kita kung gusto tang panalangin sa Dios. Ang ikalima nga habit na kinahanglan nato i-practice aron na ang panalangin sa Ginoo mupadayon pagdagayday sa atong mga kinabuhi. If you want the blessings of God, we must save. Save and invest for the future. Kini nga habit dili ni uso sa mga Pilipino. Ang average Pilipino inigdawat sa sweldo, gamiton na nila pambayad sa mga bayronon o mupalit sila sa mga panginahanglanon o
ang average Pilipino dili gyud naga-practice og savings. Natingali sila yung bank account pero wala po'y sulod ang ilang bank account. Musulod ang sweldo dito, ilara pong withdrawon, kay ilang ipamayad o ilang ipamalit, walay practice sa savings. You cannot just tithe if you want the blessings of God. You cannot just keep good records if you want the blessings of God. You cannot just honor God with your finances if you want the blessings of God in your life. You have to add this habit, the habit of savings and investing some of the finances, some of the blessings that God will give you. Kaya nga no, ingon ang Proverbs 21:20. The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp their down. I want you to understand, the Bible presents savings as an act of wisdom. Wise ang tao nga kabalong magtigom, dili niya hutdon ang tanan niyang kwarta sa mga butang nga gusto niyang paliton. Dapat mao ni atong himuon nga practice. Before you buy anything, sa dili pa ka mo palit, tingali palit og sinina, tingali palit og pantalon, palit sapatos, palit rilo, sa mga babae tingali palit og mga earrings, alahas, kwintas, singsing, whatever it is, there's nothing wrong with that. Pero sa dili pa ka mo palit, dapat mangutana ka, do I really need this? Gikinahanglan ba ninako? Or do I really want this? Basig gusto nako pero dili gyud nimo gikinahanglan. Do I really need this? Practice asking yourself before you buy, gikinahanglan ba ninako? Or you can ask yourself, could this money be saved? Imbis nga ipalit nako nini, mas maayo ba nga ako ning tigumon? Or you can ask yourself, could this money be invested so that there will be a greater reward or the greater return? Basta investment gani, doon na jud kay return ni ana nga madawat nga mas labaw pa kaysa imong gi-invest. Could this money be put towards something that will help my future? Tungod kay wala ta masayod sa unahan kung unsay mahitabo. Parehas bitaw niya itong pag-abot sa COVID, nobody was expecting it. Naiusa ka negosyante nga akong nastorya, ingon niya, diha siya dakong savings. Pero ingon niya, abi niya nga ang COVID, mga sara ka bulan, 2 ka bulan, pag-abot na sa ika-4 nga bulan, ingon niya ang iyang savings na kurot na sa first 3 months. Kay abi niya dili mo abot og 3 ka bulan. Pero kurot ang iyang savings after 3 months. Kay ngano, nobody was expecting nga katong crisis, katong COVID, mulungtad og sobra usa ka tuig mo to nga nakaapekto gyud sa atong economic situation, dili lang sa pamilya, bisan sa atong gobyerno. Mo na importante gyud nga naatay savings because we don't know what will happen in the future. Ingon ang Proverbs 13:11, money that comes easily disappears quickly, but money that is gathered little by little will grow. Isulti little by little. Magbantay ta karong panahon na tungod kay dunay mga i-offer ka nato nga mga investment nga mura bitaw og sayon ra kaayo, moingon sila nga sulod sa 3 ka semana mo kita dayon ka ingon ani kadako. You have to be careful with that kay ingon ang Bible, money that comes easily, it also disappears quickly. Tungod kay sayon ra kayo miabot, dali ra pud kaayong mawala. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, ang kwarta nga miabot kanimo hinay-hinay, little by little it will grow. Dapat naatay wisdom niya na dili ka magdali sa atong financial increase. Ang uban mabiktima nining mga scams tungod kay nagdali sila nga muuswag, nagdali nga madato. Ang pamaagi sa Ginoo, ingon niya, little by little. Mo na'y sikreto sa Ginoo. Kay dili ka magdali. Kay ngano, kung little by little ang increase sa imong finances, ang imong character ma-develop dungan sa imong little by little na increase. So kung mudako na siya, ang imo pong character nitubo na pod that you will know how to manage sa dako nga panalangin sa Ginoo.
Pero kung mukalit lang abot ang dako nga kantidad, pero ang imong karakter wala na develop, dili kabalo mo manage sa maong dakong kantidad. Una dunay uban naguba ang ilang kinabuhi, gumikan sa mga dagko nga kantidad nga miabot sa ilang kinabuhi because their character is not ready to manage the big amounts nga ilang gi-manage. So magtuon ta ug atong dawaton ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo na nag-ingon diha, little by little it will grow and it will bring us more blessings because we develop our character as our finances will grow. Amen? So develop before you consume. Nag-ingon din ni Proverbs 24 verse 27. First, get your fields ready. Next, plant your crops. And then, build your house. Tanawon mo din kung imo ning tanawon, the Bible teaches the principle of developing your resources before expanding your lifestyle. Nainamdom ko niya tong sang simana tong dinhi si Bishop Riel, he was teaching us, ingon niya, alam mo, ang mga Pilipino, pag nakatanggap ng 1 milyon, ang una nilang gagawin, ingon niya, mamalit dayon sa gusto nilang paliton. Palit og computer or palit og iPhone, palit og mahalon nga sapatos. They will all want to buy the branded materials. Gamay ra nga Pilipino magunahon nga sa diyang makadawat og dakong kantidad. Ang ilang unang hunahon, unsaon nako ni pagpatuyok ani nga kwarta para in the next 6 months, in 1 year, mas mudala pa og additional income kana. Very few Filipinos magunahon na on how they can invest the money that they have in their hands. Pero ingon din ni, ang imong unahon, first, get your fields ready. Sa ato pa, dapat kung sa imong madawat, imo nang itanom og balik. You plant your next crops. Kaya nga naman, kung daghan kang itanom, mas daghan po kag maani. So kung doon na kay mga investments, doon na kay mga reward or return of investments, kanang gitawag lag ROI, return of investments for your future life. Amen. So, dili ta magdali. Amen. Dapat kabaluta mag-save ag mag-invest. Kabaluta mo tithes, kabaluta mo keep og good records, kabaluta mo salig diha sa Ginoo. Kani ang mga habits nga kinahanglan atong i-practice kay kon ato ning buhaton, God will entrust us with more blessings in our lives, and the more blessings we receive, the more we can bless other people because we are reliable men and women of the Word of God. Sige daw, tanawa daw ng imong tapat kung reliable ba na siya. Tanaw po diri speakers, tanawa og reliable ba na siya. Amen. Kay ang panalangin sa Ginoo magaabot ka nato when we are faithful, when we are wise, when we are generous, when we are consistent, when we are disciplined in managing the finances, we are paying our bills on time, we are paying our debts, and dili na ta mangutang pa sa diyang mabayaran na nato atong utang so that we will be debt-free and learn to enjoy what God has already blessed us with. Amen. Kay ang gusto gyud sa Ginoo, panalanginan kaniya, labaw pa sa imong gitinguha nga panalangin, aron magamit kaniya sa pagpanalangin sa uban nga nanginahanglan. Sabtag yun, God will bless you so that you will be a blessing to others. Isulti be, God will bless me so that I will be a blessing to others. Amen. Let me pray for you, those of you that have been listening, and I pray that you have taken notes so that you can begin to practice those first 5 habits that I already shared. I-practice na siya aron nga andam ka para sa next 3 habits that will attract the financial blessings of God in your life. Lord, I pray that everyone who heard this morning and everyone, Lord, who received your word, nag-take note sila nining first 5 habits, I pray that they will begin to practice them. I pray that they will begin to develop their lives, oh God, according to these 5 habits that we have already received, Lord, so that we can attract the financial blessings of God, and we will be reliable men and women with these finances. Lord, you can trust me with the little
You can trust me with more, and you can trust me with resources. You can trust me with influence. You can trust me with financial blessings. And when you bless me, I will keep blessing other people. I will be a channel of your blessings, Lord, so that you will be glorified in our lives. God, we continue to acknowledge that you are our very source and our supply. Thank you sa trabaho, salamat sa negosyo, but these are your channels of blessings. You are our source. And we want to say we love you, we give you our lives, and we give you our praise. In Jesus' name, amen and amen. Before I end, I'd like to speak to those who have been invited. Maybe you are with us for the first time, or maybe second time, or maybe naka-attend na ka sa mga pipila na to kasimbalay, but you have not yet given your life to the Lord. You know, the best way you can receive the blessings of God in your life is when you totally surrender your life to the Lord, just telling Him, Lord, I give you my life, I will follow you from this day forward, and I will receive you as my Lord and Savior. I'd like to pray for you right now, and I want you to pray with me and say this prayer from the bottom of your heart. Iampo kini nga makinasing-kasingon, kay si Lord dili ra mamati sa imong pag-ampo, iya pong tanahon kung unsa ka kasincere, kung unsa ka kamatinod-anon sa imong pag-ampo. Okay, mag-ampo ta, pag-ampo sa paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, kay mo kini iyang katuyuan. Ingon ang Bible, na-separate kita sa Ginoo. We've been separated because of our sins. I have sinned and I have been separated from God. You have sinned and you have been separated from God. And the only way na ma-restore kita balik sa Ginoo is when we receive Jesus as our Lord and Savior. So let's do that right now. Okay? Will you pray with me? You can just close your eyes and sincerely pray this prayer with me right now. Say, Dear God, that's right, say it again, Dear God, I ask you to forgive me of my sins. I have sinned against you. Give me a new heart. Give me a new beginning. I will follow you all the days of my life. Lord Jesus, I receive you, my Lord and Savior. In your name I pray. Now let me pray for you. Father, breathe new life to every person who sincerely prayed the prayer of surrender, the prayer of acceptance, accepting you as Lord and Savior, the prayer, O God, of repentance, turning away from sin to start up a new life. Lord, I pray, surround this person, Lord, with friends and families who will help him start up a new life. In Jesus' name, amen and amen. Now, before we go, listen, I want you to talk to the Simbalay leader that you have. Ina siya, I prayed with Pastor Siki the prayer of surrendering my life to you, because your Simbalay leader will help you start up a new life. And don't forget, next Sunday, same channel din sa River of Life YouTube channel, ang atong Simbalay. And we want you to join with us again. Invite your family and friends, and we will continue with our study on the habits of financial blessings, and we will be sharing with you the last 3 habits, and this will complete all the 8 that will keep you attracting the blessings of God in your life. Your life will become like a magnet when you practice all these 8 habits. See you next Sunday. Hallelujah,
nagasimba